La production écrite, toujours unité 4, les métiers et les professions, semaine 3, loisirs des mots français, troisième année de l'enseignement primaire. Je décris en 2 phrases un lieu de travail. J'utilise les mots de la liste. Alors, غادي نكتبوا جوج ديال الجمل، جملتين كيتحدثوا على مكان العمل الظاهر في الصورة، ونستخدموا الكلمات اللي عندنا هنايا. Le ferme, à la ferme, travaille, il y a des plantes, des arbres et des animaux. Alors شكون نشوفوا هنا في الصورة؟ كنشوفوا واحد لو فيرميي اللي كيشتغل في الضيعة أو المزرعة، كي travaille à la ferme. شنو كاين هنا في هاد المزرعة؟ il y a des arbres, des animaux, des plantes. إذا لا phrase الأولى اللي غنديرو le fermier travaille à la ferme. Le fermier travaille à la ferme. La phrase الثانية شنو قلنا؟ عندنا des arbres, des animaux, des plantes. Alors il y a des plantes, des arbres et des animaux. Des arbres, des plantes et des animaux. Le fermier travaille à la ferme. Il y a des arbres, des plantes et des animaux. J'utilise chez ou bien à la pour compléter les phrases. إذا غنستعملو chez ou bien à la باش نكملو الجملتين. J'achète mon pain le boulanger. ملي كنشري الخبز عند الخباز. Alors j'achète mon pain chez le boulanger. Chez le boulanger. Je vais boulangerie pour acheter du pain. Je vais à la نمشي عند المخبزة اللي المخبزة باش نشري الخبز. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. J'achète mon pain chez le boulanger. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. Je mets en ordre les phrases. Alors غادي نرتب هاد الكلمات باش نكون 2 phrases جملتين. Travaille le jongleur dans un cirque. Le jongleur هو داك الألعوبة ديال السيرك اللي كيلعب بالكرات فوق داك البيسيكلات اللي عندها رويضة وحدة. Alors شنقولو؟ Le jongleur travaille dans un cirque. jongleur يعمل في السيرك. Le jongleur travaille dans un
cirque. Le jongleur travaille dans un cirque. Avec de l'argile, des pots, le potier fabrique. Alors le potier هو داك الخزفي يصنع بالطين أواني ديبو، يعني كما كنقولوا من القصص اللي كنديروا فيهم الشتلات. Alors le potier دائما لافراز كتبدا ب ان ماجيسكول وكتسالي ببوان، اذا اخر كلمه هي ديبو، اول كلمه لو بوتيي. لو بوتيي le potier fabrique avec de l'argile بالطين de l'argile des pots point. Le potier fabrique avec de l'argile des pots. Exercice 4. Je remets en ordre les phrases de ce texte. إذا غنرتبوا هاد les phrases ديال باش نكونوا واحد le texte. Il s'élance et tombe. Tout le monde rit. Le clown porte un large costume et des chaussures de 50 cm de long. Alors, أول phrase هي le clown porte un large costume، واحد اللباس اللي هو كبير، et de chaussures de 50 cm، واحد الصباط اللي هو كبير كيوصل حتى 50 سنتيمتر de long. إذا هذه هي الأولى. Il s'élance et tombe ويقع. Tout le monde rit. الجميع يضحك. الكل يضحك. Le clown porte un large costume et des chaussures de 50 centimètres de long. Il s'élance et tombe. Tout le monde rit. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.